Aris Brian tips and tutorials. Aris Brian tips and tutorials. Dito lang sa Betinan, San Miguel, Zamboanga del Sur, Dajariman, Never is king, Servicio sure. Overhaul top, overhaul whirring, minor, general veering, basic PMS, city PMS, tune up, open brake, preparing, change oil, check, brakes, kasama sa routine natin, clean machine, smooth and shiny, parang bagong galing sa shop, grabe, mechanicong ready, alis to lagi sa'yo bro, servisyo, guarantee, trabaho pulido, mula ulo hanggang dulo, walang sablay kapag kami gumawa, simpleng issue men, kaya naming go na ha! हम जो टेनिस स्टेशन बचे Aris Brian tips and tutorials. Aris Brian tips and tutorials. kan yan iba mandi nang pang yang kebarang ya ke mandi pang ya mandi pang rel ini hana tok paci yung ha tau de tok paci de war puja ni bos merangan pasinga tok paci war puja yan itu misurang hora na dito untuk na itu pakai misurang hora na dito untuk na ini mai hora ang lechu abai jadi kira kali jadi mai barang hora untuk na cerai dia mukcen aku orang badung orang ba kadang tu kena mande bang jok cuaca anak keberangan yang baru pangai nak keberangan yang punya yang baru yang untuk nama yang beri anak keberangan sal berat deh mandi pangai deh kalau saya dah bah gak suha am jangan dah deh tok pajang ani mana waktu jadi mana gak suha ini yang jadi itu mandi pangai itu station jadi produk lerang mandirang garirang pangai coba kamu cing garirang jibang gisap atau gisakat kena antang kok yes, tao đi cái nóc thằng cái nóc sumai dong jeng jo ha tao ri ani sumai ha asmana video ko sa thara ter wairam bisa bye bye